Pagi menjelang siang guys, hari ini Rita pagi masak ayam bacem ala Rita demplon. Ini habis sholat tahajud jam 1, belum tidur lagi. Semalam tidur jam 8, azan isya langsung sholat, tidur, bangun jam 12, sholat tahajudnya jam 1, belum tidur lagi. Ini masak 2 ekor nih ayam bacem ala Rita demplon. Rizka maunya ayam bacem, tapi kalau dipotong 11 kecil-kecil, potong 12 kecil-kecil 1 ekor, jadi potong 11. Inilah ayam bacem ala Rita demplon. Nunggu sampai kering.